bola. Itim, pinasa ay puti. Hindi ko sila alala, sorry. Binigay kay JJ, ang bola yun. Nakuha ni Ron. Ay, akin pala. Wala. Wala, Jay! Diyan, labas! Nadya ka lang. 4 minutes and 52 seconds. Papasok dyan, nagulat, dyan ka lang. Running time po tayo. Pass to tak-tak. Sinamaksak. Kuha na. Nakuha ni Lungo. Kaya na, Jay, papasakan na yan, Jay! Kumaras ba siya? Nabaka pala, din na. Sige, Asahan eh. nakuha ni Lungo. Ay, si siya. Ayun. Wala pa rin. Nakuha ni Eseng. Nangga! Last touch by Eseng. Nanggas! Ay, inano ko yung ano. Adol! Lungo. Jay, kapal, Jay! Technical. Warning na po kanina. Sorry. Labas na kayo. Labas. Dito ka lang, Jay, dyan nagulat. Dyan ka lang. Wow! 4 minutes and 35 seconds. Lunong Jay, yung bola, dyan inbound ka the lang, ball. Jay! Dyan ka lang, yung bola! Pass to tak. Sinira. Wala. Binakuha ni Lunong. No good. Nakuha ni Roro ng bola. Pass by tak. No good. Ay, Roro pala. Pinasa kay Esing Kundo. No good. Lunong. Pass! Nakakalabas dyan, Tak! Paras by Esing Kundo by tak. No good. Tak. No good na rin. Nakuha ni Esing. Nakita ko yun. No, pass. 3 second violation. Jay, makabola dun, Jay! Makabola dun! Oh, dito. Running time tayo. Running time. Ref. Layo 4. Ano yan? Send ka. Time out. 15 pesos na gas. Gas ba 15 dyan? Tak. Paras by Hindi pass to Bomba. Wala pa rin. Nakuha pa rin ni tak. No good pa rin. Pula. Bola. Paras by siya. 15. Wala pa rin. Pinali Layo ni 4. tak. Malboro light. Tak. Foul by tak. Running time po tayo. Running time. Bigay agad ang bola. 3 minutes and 42 seconds. Ron. Tinira ng 3 points. Nakuha rin siya. Nakuha rin. Nunong. Counted by Nunong. Running time. Yan, dito ka dyan. Huwag ka namin yung mga... Foul by Nunong. 3 minutes and 52 seconds. Sige ito. Time out. Ron. Hanap ng tinira. Binigay kay Codigo. Ano ba yan? Hindi ko makita. Yan, Jay! Bola, Jay! Bola, Jay! Tinira. Counted. 3 point by tak. Jay, bati mo, Jay! Yak, bati mo, Yak! To Ese. Binigay ulit kay Ron. Haras by tak. Binigay kay Shaq. No good. Nakuha ni Ese. Binigay kay Ron. Ang bola. Foul by tak. 2 minutes and 49 seconds. Bilis! Running time na! Ron. Nakuha, binigay kay Esing bola. Binigay kay Ay, ba't... Ron. Tinira, no good. Nakuha ni Nunong. Nunong River, pinasa ng taktak. 3 seconds violation by Kido. Ano, Jay? Bala, Jay! Eseng. Pares by Nunong. Binigay kay Ron. Binigay ulit kay Esing Tondo. Tinira, no good na rebound. Nakuha ni Nunong. Binigay kay taktak.
Sino bola? Ayun, binigay kay... No good na rebound ni Ronron. Nilabas ang bola. Uy. Nasa bola. Nasa player pa rin ba? Ronron. Tinira no good. Nakuha pa rin ni Ronron. Binigay kay Shop. Shop. Tinira. Binigay nakuha ni Ronron. No good pa rin. Labas ang bola, binigay kay Taktak. Tinaktak. No good pa rin. Kariban ni Eseng. Nilabas. Binigay kay Ronron. Ronron. 3 seconds ba?